啊，您好，我想买一杯饮料啊，你可以给我反映一下，这里有什么好喝的？ Ano po daw yung special? This for mango smoothie with jellyfish. Cheese fruit tapos yung cream. 有糖吗？有， May sugar daw po. Yes. May sugar. 可以啊，可以。这是他们的最好喝的吗？ Ito daw po ba yung best yan? Yes, please. Ito daw 哦 yung best. 有什么水果是这个？ Anong fruit daw? Grapefruit. 哦， Grapefruit. 有芒果吗？芒果 May。mango daw. Yes, po. 哦， May 好 mango. 好好，要买一杯，可以 Can we get? Thank you, salamat po. We just walked from DLS to Robinson's Magnolia. Napagod na ako. Oo na ako. 哇，那么好喝， Ano sabi mo bro? 这好喝，你们要尝一尝吗？ Try ba namin? 这是从台湾来的。 Ganda ka ha? Hindi ako. Machi machi。 Ito ata yung bagong pang performative na yun. Kunwari tatlo tayo performative. Strawberry milk with panakota. Grabe guys, may panakota pa. Gusto na yung sa akin eh. Hindi ka na sa reusable eh. Guys, cute ng aso. Paano yung aso? Na, dito na natin malalaman reaction time ko guys. Uy, Okay? Uy! Pwede mo. Okay. Yan na. Eto na! Magiging milyonaryo na ako! Ito na guys, magiging milyonaryo na ako! Magiging milyonaryo na ako! Okay! Thank you so much Maki for having us. Check them out right now sa Robinson's Magnolia. Pupos Mall mag-open rin sila. sarap talaga. Ang rich, ang creamy. Parang ready na tayo maglakad back to DLS ko ah. Bala kayo. Masarap ng jelly. Nalalakad na. Machi-machi naman tayo. You guys gotta try these Taiwan grapes na nandito na sa Manila right now. Try nyo ha. Pag di nyo trinay ha. Ano ba? Di nyo trinay ha. Okay, yo. Ito na yung bagong performative guys. Tingnan nyo kung ano ka-aesthetic. Imagine nyo guys, oh. Lakad nyo.